Kao što je našim automobilima i motorima potrebno gorivo da bi funkcionisali, tako je nama potrebna hrana i voda. Naime, gorivo poskupljuje, a hrana isto poskupljuje. Zato danas prolazimo kroz predloge za ishranu koji mogu veoma da vam pomognu u ostvarivanju vaše aktivnosti i vaše misije i generalno stvari koje su veoma zgodne za putovanja i za veoma intenzivne fizičke aktivnosti. Pa da krenemo od samog početka. To su svakako stvari koje možete uvek da imate na sebi, bilo da su to džepovi, bilo da je to vaš ranac, plate carrier ili šta li već. A to su naravno slatkiši. Naime, postoje dve vrste čokoladica i zbog toga smo i htjeli da napravimo ovu razliku. Jedne koje imaju čokoladu, kao što samo ime kaže u sebi, i ove druge koje su više nalik na bonžitu, odnosno koje imaju zrnevlje i neke nečokoladne delove. Mi prilikom fizičkih aktivnosti trošimo energiju, a najbrži način da povratimo tu energiju jeste kroz šećer. I samim tim ove čokoladice nam daju onaj mali boost koji nam je neophodan da bi izdržali još jednu deonicu ili još jedno ponavljanje serije ili šta god da radimo. Ono što možete da obratite pažnju jeste da ove čokoladne ne koristite u letnjim mesecima, odnosno kada su visoke temperature, jer će vam se one gotovo sigurno istopiti. S druge strane, to je prednost ovih čokoladica koje liče, da kažem, na bonžitu. Naravno, u zimskim mesecima situacija će biti obrnuta. One će biti veoma verovatno smrznute do nejestivosti, stoga je najbolji način da ih držite negde blizu vašeg tela, da li je to u jakni, u pantalonama ili ako imate džep sa izolacijom u vašem rancu. One su idealne u optimalnoj temperaturi kada nije ni pretoplo, a nije ni prehladno. I veoma su zgodne zato što mogu da nam vrate, kao što smo rekli, šećer, ugljene hidrate i proteine u veoma malom pakovanju, veoma laganom pakovanju koje nam je uvek negde pri ruci. Ali pored njih imamo takođe i neke druge stvari, a to je ovo zrnevlje koje se zove Student Mix, Energy Mix, Trail Mix ili kako god. U svakom slučaju kombinacija, odnosno mešavina ovog zrnevlja. One su same po sebi mnogo bolja varijanta od čokoladica što se tiče ishrane, jer imaju različite izvore, to su različiti orašasti plodovi većinom i samim tim su mnogo zdravija varijanta. Upravo zbog tih orašastih plodova oni su često veoma slane i ako koristite ovaj trail mix ili se pakujete za planinarenje i mislite da je ovo veoma dobra ideja, vama će uz to uvek trebati voda. I ne samo standardna količina vode, već dodatna količina, pogotovo u letnjim mesecima. Takođe morate da vodite računa na to da li imate alergiju na određene plodove koje se nalaze u ovom miksu, odnosno u ovoj smešini. Ali isto kao i čokoladice, one predstavljaju jednu veoma kompaktnu varijantu koja isto ne teži mnogo i možete bukvalno da je spakujete u džep od vašeg pantalona ili na vaš plate carrier. Možete u džepove chest rig, paučeve i sve gde vam je najzgodnije da ih imate pri ruci i konzumirate u toku kretanja, što predstavlja još jednu veoma bitnu komponentu ove dve stavke, a to je da možete da ih jedete dok se krećete i sami ti ne morate da pravite pauzu. Međutim, šta se dešava kada sunce zalazi, kao što je to sada slučaj, i kada vi završavate vaše aktivnosti za taj dan? Veoma je verovatno da ćete otići u kamp ili ćete napraviti kamp, jer naravno posjedujete veštine za to. Ali onda dolazimo do pitanja hrane. Onda kada nakon celodnevne intenzivne fizičke aktivnosti vi konačno stanete, zaustavite se i odlučite da prenoćite, odnosno da nađete mesto koje je pogodno za vaš odmor, vama je potrebna veća količina hrane. Kao što smo rekli, kroz vaše aktivnosti bit će vam veoma teško da nosite hranu na koju ste navikli kod kuće i hranu koju bi generalno konzumirali u jednom danu. Naravno, samim tim moraju da postoje manje kompaktne verzije te hrane. Ono što ja konzumiram u takvim situacijama jeste nešto poput ovoga. To je tuna salata, u ovom slučaju Rio Mare Meksikana, koja je moj favorit i ona predstavlja ceo jedan obrok u veoma malom pakovanju. Ovo je, kao što kaže etiketa, 160 grama, ne zauzima mnogo mesta, čak može da stane u džep, a pruža mi dovoljno hrane da preživim ceo dan uz dosta intenzivne fizičke aktivnosti. Sa druge strane, ukoliko stajete i planirate da napravite vatru, preporuka jeste da uzmete nešto što je potpun celi obrok, poput ovog pasulja od Carnexa. Naravno, ništa od ovoga nije plaćena reklama, ovo su sve moji lični izbori i naravno mogu da se razlikuju od vas. Zbog čega je ovaj Carnex dobar? Zato što je to najbolji GMO koji možete da kupite i koji možete da konzumirate u uslovima gde nemate sav komfor vašeg doma. On je redovno deo moje opreme zimi kada idem u planinarenje, zato što prilikom hladnog vremena i kada vam je hladno i duva vetar sa svih strana,
Kada vi stanete i bude vam još više hladno, zapalite vatru, uzmete ovu limenkovu konzervu koja ne liči ni na šta, zagrejete je na laganoj vatri. Naravno, ne treba vam čak ni pribor jer postoji ova konzerva. Vi imate ceo jedan topao obrok koji vas vraća nazad u život. Naravno, to je daleko od zdravog, ali za pojedine situacije, za pojedine slučajeve je više nego dobra varijanta i više nego dobar izbor. A kada smo naravno kod logorske vatre i pripremanja malo kvalitetnih jela u odnosu na čokoladice i zrnevlje, jedan od dobrih trikova koji isto može da utiče na vaš moral i generalno celokupno raspoloženje jeste da imate kafu zajedno sa vama ili čajeve. Oni naime ne izgledaju kao mnogo jak dodatak, ali mi smo svi veoma zavisni bilo da je to kafa ili čaj. Razmislite samo, ako se krećete ceo dan, a prosječno pijete 3 kafe dnevno, kako će to da utiče na vaš organizam? Vi ste u šoku i na kraju dana vam je potrebna jedna kafa da bi došli sebi, da bi se smirili i da biste vaše nervne ćelije opet vratili u vaš standardan režim. Naravno, to zahteva pribor za spremanje jela. Odnosno, takve stvari ne možete da pravite sami od sebe. Naravno, možete i kafu i čaj da nosite u vašim konzervama, odnosno limenkama, ali to vam opet zauzima i mesto, a i prilično je teško. Zato su ovakve varijante mnogo bolje, pogotovo ukoliko se nalazite blizu izvora vode. Jedna od stvari koje možete da koristite jeste ovaj kompaktan planinarski set za kuvanje, koji je lakši od onog vojnog. Ima po meni neke bolje funkcije koje su predviđene za civilnu upotrebu, odnosno njegova konstrukcija izrada nije toliko jaka i nije toliko masivna kao što je to u slučaju sa vojnim priborima za jelo. Samim tim uštedjet ćete malo na gramaži, odnosno na težini stvari koje nosite. Ovde, na primjer, možete da imate 2 porcije, odnosno porcije za 2 osobe. Dakle, imate i ove tanjire duboke i imate ove kašike i viljuške i sve to u jednom kompaktnom pakovanju u kojem možete da nagurate opet kafu, čaj, šta god da vam padne na pamet. Možete isto tako da uzmete ovu tunjevinu i na taj način u ovom pakovanju imate sve što vam je potrebno za jelo. I kada stavljate to u ranac ili na neko drugo mesto, vi lepo možete da sve spakujete ovde i završite s tim, u smislu da ne razmišljate više gde vam stvari stoje, gde vam je hrana, da li u ovom ili onom džepu. Naravno, naoružajte se čokoladicama negde po džepu od plate carriera ili džepovima jakne, pantalona, kako god, ali držite sve stvari u jednoj ovoj posudi i ne morate da razmišljate o samom pakovanju. Uz ovakvu posudu i spremanje hrane u ovakvim uslovima, veoma verovatno da ćete hteti nešto što vas čini sitim, a to je naravno testo. I tako dolazimo do posljednje stvari, a to je pecivo. Naime, tu je konstantna bitka između hleba i tortilje. Iako ovo mnogo zvuči amerikanizovano, zapravo ima smisla nositi tortilju ili čak 2 tortilje zajedno sa sobom u odnosu na hleb. U čemu je razlika? Hleb, recimo poput ovog tonusa koji je kompaktno upakovan i veoma hranljiv, ima tačno na 100 grama 1081 kJ. Sa druge strane, na 100 grama ova tortilja ima 1329 kJ. Što znači da su tortilje u suštini 1/3 ili 1/4 hranjivije. Što nas dovodi do kalkulacije. Ukoliko se krećete mnogo i mnogo trošite energije, koliko vam je potrebno zaista kalorija i kilodžula za taj dan. Također, jedna od prednosti tortilja u odnosu na hleb jeste što one teže mogu da se ubuđaju, recimo hleb ukoliko je pokvašen i ukoliko je pod uticajem kiše u vašem rancu može da se zgnječi i ostalo. S druge strane, to sa tortiljama nije slučaj, možete da ih upakujete, kompresujete i zauzimaju mnogo manje mesta. I za kraj da sumiramo. Prednosti čokoladice jesu to što su ekstremno lagane, predstavljaju instant energiju i ne moraju da se pripremaju. Njihova mana jeste to što su često pune šećera koje izazivaju nagli pad energije. Također mogu se smrznuti ili istopiti na hladnoći, odnosno toploti. Moj savjet jeste da birate one sa većim udelom proteina i vlakana da bi usporili metabolizam, odnosno njihovo varenje. Sa druge strane, orašasti plodovi predstavljaju najbolji kompromis između hranjivosti i težine i kompaktnosti.
Njihove zdrave masti obezbeđuju dugotrajnu energiju. Njihove mane jesu to što stvaraju žeđ i ukoliko sadrže čokoladne elemente, naravno tope se na suncu i prave nered. Moj savjet jeste da koristite ove mikseve koji sadrže i slatko i slano orošasto voće, odnosno orošaste plodove, kako bi izbegli prekomernu žeđ, odnosno kako ne bi unosili previše soli. Sa druge strane, prednosti tunjevine jesu to što one predstavljaju čist protein. Naravno, prva mana jeste to što ćete imati veoma specifičan zadah nakon konzumacije istih, ali naravno to vas toliko ne zanima. Sa druge strane, ukoliko kampujete, miris tunjevine, odnosno samog tog mesa, može privući razne životinje i zveri, kao što se meni desilo u ovom slučaju. Međutim, postoje i druge hrane koje možete da konzumirate u prirodi. Naravno, veoma je pozitivno ukoliko znate bilje i koje biljke su jestive, koje možete da koristite, da pravite razne čajeve, bilo da je to od koprive, od borovih iglica ili kako god. Naravno, jedno od najzanimljivijih i možda najhranjivijih stvari koje možete da nađete u prirodi jesu pečurke. One zahtevaju doduše veoma specifično znanje u ubiranju istih i znanje za raspoznavanje otrovnih od neotrovnih. Ja konkretno nemam takva znanja, ali želim da preporučim jedan domaći kanal koji se bavi ovom tematikom i koji je bukvalno enciklopedija znanja za pečurke. A to je gljive iz prirode, odnosno wild mushrooms. Posetite ga, subscribeujte se, pogledajte kako izgleda nalaženje pečuraka u realnim uslovima i podržite rad domaćih autora. Takođe, jedna od stvari koje možete da nosite u prirodu jesu takozvani suvi dnevni obroci, odnosno MRE na engleskom. Jedan od kanala koji se bavi otvaranjem nekih popularnih MRE-ova jeste Sleepwalker Ambience. Takođe, jedan domaći kanal koji ovom prilikom pozivam da podržite i pomognete isto u rastu i motivaciji samih kreatora. Što se tiče same ishrane, to je sve za danas. Mi nastavljamo sledeće nedelje u veoma zanimljivoj epizodi. Do tada, ostanite operativni.